आज लग्नता बंद होगा खंडगिरी यात्रा बहुत बढ़िया चली सब प्रकार लोक बाप झी भाई भौणी स्वामी स्त्री परिवार सब सदस्य एकाठी यात्रा देखी पार्टा देखो जुगे जुगे कर्मचारी खाली यात्रा नुहे यात्रा विश्व दरबार 2014 जन्म नहीं ये 13 वर्ष पड़ा 14 वर्ष पदार्पण कला विगत दिन आम यात्रा विश्व दरबार अंगनवाड़ी दीदी गुप्त संपर्क सोनागाछी झील सोनाली आकाशर कया चिलिकार माछ गत वर्ष आम बहुत सफलता नाटक करूँ कहवाला जो शुणिले पाप एवर्ष खंडगिरी महासमर सेकेंड पर्यायर पार्टी आज द्वितीय दिन नाच चली आम बदलाम गलीर बादशाह ये नाटक अति सुंदर अति उच्च कोटीर नाटक बहुत भल चली किंतु एटी बर्तमान सोशल मीडिया जुग जो पार्टी माने सोशल मीडिया ऊपर बहुत गुरुत्व देते जो मैंने मीडिया को लेकिन नाटक हाइलाइट कर तो से व्यवसाय को अधिक सफल पाँच तेणु आम सोशल मीडिया पर जाऊँ बहुत कम से बाबद आम दूरदृष्टि दे नथिलु भल नाटक करवा दर्शक मान भल नाटक शुणा देखा यहाँ लक्ष्य किंतु एवं जानूँ जे सोशल मीडिया सब पर बहुत गुरुत्व देवा पड़ो क्या मीडिया हूँ एकमात्र माध्यम जहाँकि यात्रा जब सर्वोच्च सर्व बहु आग को जीव ताले मीडिया এটা ভুল जो कलाकार मान कहते जो दर्शक कहते जदि कई प्रयोजक कहते संपूर्ण भूल यहाँ मुझे कहीं मीडिया यात्रा एकमात्र माध्यम जो कि यात्रा को सर्वोच्च जगार पहुँचे पार्टी समस्त पाखे सबू जगार सबू समय सी हूँ मीडिया निश्चित कथा खंडगिरी देखो आम ओडिशा रे 30टा जिले में खंडगिरी गोटे भिन्नतम पेंडेल ये पेंडेल प्राय एटी को यात्रा देखा सबू जिले में यात्रा पड़ुची तापर सबू जिले में लोक अपेक्षा कर खंडगिरी कुंभ मेला को जीवा राजधानी भुवनेश्वर रहिबा एवं सबू यात्रा को बुली बुली यात्रा देखा एवं तार गोटे मजा नवा ये खंडगिरी यात्रा प्राय ओडिशार एटा गोटे बड़ भ्रमण जगह तेणु आपको भ्रमण करने टूरिस्ट करने लोक आसता आ खंडगिरी खाली ओडिशा नुहे ओडिशा बाहर राज्य भी लोक आसुँच खंडगिरी यात्रा महासमर अटेंड करेंगे यात्रा देखिए मजा ने खंडगिरी यात्रा न आसिले यात्रा भी व्यावसायिक सफलता आसे ना तेणु जो पार्टी गले खंडगिरी जीवना खंडगिरी जाइला ना प्राय यहाँ पचारती तेणु खंडगिरी आसवाक पड़ो खंडगिरी यात्रा न कले व्यावसायिक यात्रा व्यावसायिक सफल हम ना भल प्रभाव पड़ी आज्ञा अश्लीलता केबे भी भल नु ना पूर्वर केबे थिला ना आज अच्छी ना यात्रा बदनाम होता आज लग्नता बंद होगा खंडगिरी यात्रा बहुत बढ़िया चली ये सब प्रकार लोक बाप झी भाई भौणी स्वामी स्त्री परिवार सब सदस्य एकाठी यात्रा देखी पार्टी केवे मालिक मैंने दायी नुहति मुझे मालिक हिसाब से जमा कह मालिक दायी कारण मालिक केवे आपण को अश्लीलता को प्रश्रय दिए ना मुझे जहाँ जानी हाँ कमिटी आणुंट व्यावसायिक सफल पाई भल मंद पाई आम यात्राटा के जन को दे सारापर आपण पाखर पार्टी पहुँचला 3 दिन हो 4 दिन हो जिते दिन प्रोग्राम सेट कराई से 3-4 दिन आपड़ हेल्ले मालिक ताले आपण को आम बाधा सृष्टि करूँ ना लग्नता आणतुनि अश्लीलता करूँ ना जदि आपंकर निहाती आप सेलिब्रिटीर आवश्यकता हो फिल्म जगत आणतु सीरियल जगत आणतु मात्र कमिटी आम कथा मानती ना आम जेहेतु व्यवसाय करमर तो से किसी कर्तव्य ना तेणु आम विरोध करने सत्वे भी आम साइलेंट रोचु किंतु आम पसंद केवे करूँ विवाद यात्रा सार कहीं व्यवसाय यात्रा व्यवसाय गोटे भिन्न
ତମ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସାୟ। ଏଠି ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ମାଲିକ ଚାହିଁବ ସେ କଳାକାରକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଜଣେ କଳାକାର ଧରନ୍ତୁ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛୁ, ସେ ତ ଗୋଟେ ବାଟରେ ରହିବ, ସବୁ ବାଟରେ ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବିବାଦ ଆସେ, ଲଢ଼େଇ ହୁଏ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ପାଇବ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରାର ବିବାଦ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ କର୍ମଚାରୀ ଖାଲି ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମାଲିକଙ୍କୁ ବିରୋଧରେ ଯାଆନ୍ତି, କିଛି ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କଳାକାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରମିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଇସା ଦେବୁ, ଭଲ ବିହେଭ୍ ଦେବୁ, ଟାଇମ୍ର ଖାଇବା ଦେବୁ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଥାନ୍ତି ବିବାଦ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ କିଏ ରୋବୋଟ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିଏ ଘୋଡ଼ା ଆଣୁଛନ୍ତି, ସାପ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାଟକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଟକକୁ ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି ଜଣେ ମାଲିକ ହିସାବରେ। ଏବେ ଯାତ୍ରାରେ କିଏ ସାପ ଦେଖାଉଛି, କିଏ ଘୋଡ଼ା ଦେଖାଉଛି, କିଏ ଆପଣ ରୋବଟଟି ଦେଖାଉଛି, କିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି କି? ଯେଉଁଠି ନାଟକ ବଳବାନ ଅଛି, ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ଲୋକ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଲୋକ କେବେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଇବେ ବି ନାହିଁ। ଘୋଡ଼ା ସାପକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ମାନେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି କି ଲାଗୁଛି? ଡେଫିନେଟ୍ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ଯଦି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବନ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଇନ ସବୁବେଳେ ତ ବାଟର, ଆଇନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଇଟା ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି ଆଗକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ କିଛି ସେମିତି? ଜମା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଭଲ ନାଟକ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ଗପ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା, ଆଉ ଯାତ୍ରା ସବୁଦିନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ଯାତ୍ରାକୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେମିତି ଭଲ ପାଇବେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।